بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. On est la première partie, une deuxième partie, une troisième partie qui est Ségou 24. Donc, nous avons dit aussi, on a dit que nous avons ala fe a haramiyale do kira wa sahaba baw bela dile ya haramiya fendo femu ni ngundo fendo anwe u be gira mo la mais muta yere na ni kololo me anga société ko an ba fe ka do fo ulabi to ala krako sallallahu alayhi wa sallam ako khiyarukum li iyalihi ko awlam go nyinamo ulu de mo ye mo mun kan wira ka dukono ngoma mo mun kan wira so ngoma me nyed me gudu mi war du madronte jome nu ko dumni ye ko dronte jogo nye bala e se ku jogo dla jogo di kanyi ulu yira bu ye representer ni e jogo di ubu nkorata ni e jogo di ulu be de bi jogo mayala ulu be de bi aramade ika famille la chogola fi raka ke mo nyena may famille bi se ka ko ngorota ni chogona na fara muso chama bi bulo sokno dem sonu be bulo fitini nu lu bi kule no fe ba mo korobo be bulo munu yera sira furuye de bi bokati jokare kuna ide nyogo ko lu kori amu fuluye ko anata mutake kanata jiata furuke so mo ta kala ma fuita kala e choroba no kera e ka bara kare kunna ko ata jata furuke e do mitla ka bo ulu kalama afo e demiso ni motara ulu kori kulu ka ta jata furuke ulu bi se ka bo ma chogodi u ya yu fala u fa juru la ka fo ko nti ko juguye woni la muta ko islamo ka kele almamu ay bwa ka kele fanga ka kele na sola fanga mobi aka jamana kono donc éducation wa société civile ka wuli ka muta kele parce que muta ay feye ati be an dambe korola yahudiya masama chrétien ya masama islam ya masama ni kakala do yere organiser islam ya kono parce que ko kakala ka du ye bagaya ne bu kulula al mishuti seulement hal wuluti seulement et de bi bodron kata ko dagale do dinena kata mogo dogomso mogo dindanu kata ulu no fe kata ulu negeni wariye kata imogo nye ulu la ko ka dine ko daga o mu dine billahi no yaso kafo anga mogo koro an mokeo an tloma samo mun dona islamia la na kun foru ye ko ni do islamia la islamia kunti ansora ya bi parce que kun na do ala parce que ni jogo ni jogo haram ya lunde jogo mi hal kafir ya tso o ala sallallahu alayhi wa sallam ya ninga ko fed men ka chala munu bi mo do jahannama ala sallallahu alayhi wa sallam ula akala akoko el fam wal farsh ko moda ani yamana pulu de ka teli ka haram madidu jahannama moda ni yamana ni edama se ka ta doreke ka ta jina daga alqur'ane kono e ka dala ki ta jahannama de wa yamana ma se ka doreke ka ta yala chimsenu ni nyonje ou bien dutigito ka ta yala mutiginu ni nyonje ka to ka war kunjira ulula ka ta mutaki yoro we haramaliya sigile ye bagaya hukumu kono ala kan bela dile kishan ala krapu sallallahu alayhi wa sallam akoko ala bidimi mo mun koro katime mo beka ko oye mo jogojugu mamul bali ako fana ko izelam tastahi fasna amashita kuneti mol dambetela horoyatela kuni fem kadi e ko ke
nga ama ni den faw ni denbaw fɛ u ka cogo bɛɛ kɛ u k'u denw bali u kana sɔn ka taa don nin wajulukɛla jugu ninnu nin karamɔgɔ jugu ninnu u n'a mɛ ni fɛn kura minnu ye u ka u denw bali hali u kana mɛn u tulo la parce que hali a mɛnni man ɲi denmisɛnnin liberté totale hali tubabu hali nazaraw ma liberté min d'u yɛrɛ ma Muta yɛrɛ filɛ a kɔlɔlɔ ka bon musow de kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ala y'a daga cɛw ye k'a ka muso naani furu o t'aw bɔ o muso naani yɛrɛ aw yɛrɛ b'olu furu condition mun na aw b'o dɔn aw b'a la ka muso naani furu yan nɔ bilahi n'i ye muso naani furulaw ta a kɛmɛ sara la a la 80 bɛ yen nɔ olu m'a ka hali muso 2 ta mais aw bɛ taa ka taa muso naaniw kɛ ɲɔgɔn kan ka musow to ɲɔgɔn o si tɛ problème ye ko ala y'u daga ye komi ala y'u daga cogo dɔ la hali ni an m'o faamu parce que mɔgɔ caman a b'olu bolo olu ta dagalen tɛ o t'aw bɔ sisan o muso kelen ninnu a bɛna muso tɔɲɔlen don Mali kɔnɔ yan o muso kelen ninnu ka tila k'a jɛnɛya boloda musow kama tuguni o bɛɛ kɔfɛ ko ala ko ten ko ala kɛra ko ten mɔgɔ tɛ fɛn dɔ kalama Muta ko in na Muta ala ni den sɔrɔla Muta ala den bɛ kɛ cogo di yɔrɔ u t'u da mɔgɔw la k'o fɔ aw ye ni den sɔrɔla Muta ala fa n'a ka d'a ye a bɛ jɔ den la n'a ka d'a ye a tɛ jɔ a la k'olu ka diinɛ ko ten o mun diinɛ n'a ka di fa ye a b'a fɔ ko ɔhɔn k'ale sɔnna den na n'a ka d'a ye yɛrɛ a b'a fɔ ko ayi k'ale ka den tɛ waati k'a ka den ye diinɛ t'a ɲininka foyi t'a ɲininka o mun diinɛ wa o den a ti fa tiɲɛ ta a ti tiɲɛ na a ka balo o ɲininkali tɛ kɛ fa la a ka diɲɛ foyi ɲininkali tɛ kɛ fa la o kɔni bɛ kɛ orphelin de bilalen ye ten ala jumɛn b'o d'a ka mɔgɔ ma kira jumɛn bɛ n'o di mɔgɔ ma kira jumɛn bɛ t'o fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ tugu o tigi nɔfɛ an ka kira man fɔ mɔgɔ ye an ka ala man fɔ mɔgɔ ye wa mutakɛlaw min b'a jira kuranɛ kɔnɔ tuguni k'a fɔ k'u ka kuma in bɛɛ ye nkalon ye kuranɛ kɔnɔ suratu nur la a aya 6 ka taa bila aya 9 la aw minnu bi sɛbɛnni a bɛ se ka sɛbɛnni kalan a ye taa yɔrɔ kalan ala b'a fɔ kuranɛ kolojɛ kɔnɔ o yɔrɔ la ko mɔgɔ minnu furulen don ɲɔgɔn ma a y'a lamɛn dɛ ko mɔgɔ minnu furulen don ɲɔgɔn ma n'i dutera i muso la a den dɔ la k'a fɔ k'o den ti e ta ye k'a bɛ taa alimami ɲɛma a bɛ taa kalenka kɛ donc a bɛ taa kale ka danga don n'a sɔrɔla e ta don ou bien e ta tɛ o bi suratu nur kɔnɔ mais Muta mɔgɔw ko Muta ala ko n'o tɛmɛna i ni muso cɛ ko kalenkan t'o la ala ye fɛn jigi kuranɛ kɔnɔ k'o ti tɛmɛ Muta cɛ ni muso cɛ parce que ko droit bɛ Muta cɛ bolo k'a fɔ k'a ta ti den ye o ye mun furu ye ala dun ko k'o kɛ furu de la donc olu ta in ti furu ye u b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn olu ta ti furu ye olu ta ye kakalaya dɔrɔn de ye olu ti foyi la ni kakalaya tɛ donc an bɛ wele da de kɛ ka se gouvernement ma ka se société civile ma ka se alimamuw ma i kɛra diɲɛ diinɛ o diinɛ na i kɛra yahudiya ye o i kɛra yahudiya alimami ye o i kɛra chrétien alimami ye o i kɛra nti diinɛ na alimami ye o i kɛra donso alimami ye o ni si la Muta ko in ti bɛn an bɛɛ ka wuli k'a kɛlɛ kɛ parce que a bɛ se ka don bɛɛ ka du kɔnɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ olu tɛ olu an ka sigi k'a lajɛ sɔɔni dɔrɔn don a b'a don ne ka du kɔnɔ a bɛ don denmisɛnw kan a bɛ don musow kan fura yɛrɛ t'a la i fa bɛ min kɛ k'o dagalen don i fa ka diinɛ kɛmɛ ka fɛn min daga mun bɛ bali ka kɛ donc nin ye sunguruba de waratɔ ye an ka jamana kɔnɔ nin ye sunguruba de cultivé tɔ ye an ka jamana kɔnɔ wa a mɔgɔ ninnu ko wɛrɛw b'u bolo mun ti nin si ye u bɛ lutiya daga cogoya dɔw la ciba nɔfɛ mɔgɔw Abubakar Umar Usman u bi ninnu bɛɛ lajɛlen de neni Abubakar min ala kɛra tigɛlen a yɛrɛ ka saya kan a ko ka taa ale da Abubakar denmuso ka so kɔnɔ ale ka saya a muso ka to a ka saya la bana gɛlɛyalen n'a ma se ka taa sali ni mɔgɔw ye a ko muru Abubakar an nusalliya bin nas k'a ye Abubakar bila ko Abubakar ka taa sali ni mɔgɔw ye
parce que ale satula mɔgɔ yi ko caman faamu o kɔnɔ hali hiji laban min ni alakira ma t'a la a ye abubakar de bila ka taa mɔgɔw la hiji wa muta mɔgɔw bi ninnu bɛɛ kɛ kafiri ye u bi ninnu bɛɛ nini ko hali alakira salen pour que mɔgɔw k'a confirmer k'a fɔ ko alakira sara u ko f'a tɔɲɔgɔnkɛ a daga wuli ko fo de kana f'u ye k'a sara o bɔlen k'a fɔ tuma min na k'a sara bɛɛ ye kuma in mɛn bɛɛ dara kuma in na sallallahu alayhi wa sallam u b'olu bɛɛ kafiriya ka alakira nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ kafiriya sisan u n'a mɛn ni ko wɛrɛw ye fɛn minnu ma kɛ alakira ɲɛna alakira ma jɛ ni fɛn minnu ye hali hadisa minnu b'u bolo k'a fɔ k'a kɛra o hadisa ninnu yɛrɛ ye kalo ye wa o n'a kalontigiya bɛɛ o hadisa ninnu kɔnɔ a fɔra k'a bɛɛ kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ de la kungo kɔnɔ tuma min na silamɛw yɔrɔ ka jan so la o hali o hadisaw tɛ tiɲɛ ye mais anw ta ninnu olu b'a ka kɛ dugu de kɔnɔ yan hadisa foyi ma sabati k'a fɔ k'a kan ka kɛ hali dugu kɔnɔ hali u ka hadisa kolon ma o tuma na silamɛw ninnu ye n ka 4e parti komi kuma caman b'a la an y'olu fɔ parti tɔw la ka kɔrɔ ni mɔgɔ ma yɔrɔ min faamu i ka sigi olu ma a haramuya cogo min na min b'a jira k'a fɔ ko haramu don olu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh